কমিটি অথবা যৌথ মঞ্চনি বাই রিংজাক তিনটা সংগঠন মিলেবই জাস্টিস ফর 10,300 টিচার্স অ্যাডহক পে অ্যাসোসিয়েশন তাই আমরা 10,323 যে जों ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষক রক এবং শিক্ষিকা जोंर তিনি যতন থানসাকে দলমল যতন নির্বিশেষে जोंर তিনি ফাইলেকা তামনি হিনমাকে চিনি কাইসা প্রিসাইসলি চিনি কাইসা দাবি ন আ দাবি ইনখা जोंनो পার্মানেন্ট সলিউশন অথবা जोंनो সরকারি চাকরি ব্যবস্থা খাইরনানি বাগৈ जोंर তিনি ফাইলাইজাকা जों 2014 नि सिमी गोबांमा जागावो जों जे साक साक मान लाइतै जों विभिन्न बेनार अथवा विभिन्न संगठन नितै जों जागा जागावो अबहायके आंदोलन खालाय तंगायो हाइपनो तिनिनि सालंगा बेलाय नांगकक माने ऐतिहासिक गण अवस्थान हनि साजाक माने अब बेलायके नांगकक माने तामनि हिनमाले तिनियो जागाव একটা অর্গানাইজেশন বা একটা সংগঠনই হইতে जोंर फाइलाया और जों যতন যে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষক রক 10,323 जों जे টিচার্স রক যে শিক্ষক রক এবং শিক্ষিকা जों যে ক্ষতিগ্রস্ত রক जोंर যতন তিনি ফাইলাইকে আপনি বাগৈ जों বেলাইকে একদিকে जों খাতং সগৈব হনমানো তামনি হনমালে जों যতন থানসাকে गुबुन चिनो चाकरी जों नांगो चाकरीनि लड़ाई खायनो हनै जों जतन तीन फाइलाइके आबनि बागै तिनि चिनि बुसकांगो तंगो आनि यागारा बखागा सुगै तंनाय बंका जास्टिस फर 10,000 टीचर्स नि कन्वेनर अथवा जॉइंट मुभमेंट कमिटी नि होइते बब खरकसा मेम्बर न ताई बिनि मुमुंगाके श्रीयुक्त प्रशांत देबबर्मा आबनि यागाव तंगा आनि यागुलो तंगा श्रीयुक्त सलिल देबबर्मा बब चिनी जॉइंट मुभमेंट कमिटी ने मेम्बर सदस्य होंगे तिनी जों माइ खातुं खाजागा जों माइ थानसाके लड़ाई खायनान बागै जोंर फाइलाइके सो आं ताबुक चिनी बिसिंग ताबुक जॉइंट मुभमेंट कमिटी ने मेम्बर न आं सोंनाय नरक तिनिनि साल बमते हाइके नरक आगिनि सिमे पालायलायके एबाखे पालायलायै नरक अजे प्रिपारेशन न खायमानि आबहायरक नरक ताम ताम साताइक तं बा तिनिनि ব্যাপারে न किसा साइखनारे चिनी ताखु गकरा प्रशांत देबबर्मा ধন্যবাদ আমাদের জয়েন্ট কনভেনার গৌতম দেববর্মাকে অ্যাকচুয়ালি আজকে আমরা জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি 10,000 তরফ থেকে গণঅবস্থান করতে যাচ্ছি এবং শুরু হয়ে যাচ্ছে আমাদের সবাই এখানে উপস্থিত হয়ে যে কোনো সংগঠনেই থাকুক আগে কিন্তু আমরা আজকে দেখেছি আমাদের এই জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটিকে সাপোর্ট করে সবাই আমাদের সঙ্গে একযুগে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং যারা যারা এসেছেন সবাইকে খুবই ধন্যবাদ জানাই কেননা আমাদের একটাই দাবি আমাদের স্থায়ী সমাধান এবং গভর্নমেন্ট জব ডাইন হার্নেসে যারা মারা গেছে তাদের ডাইন হার্নেসে একজন জব দেওয়া এটা আমাদের মূল দাবি এইখানে যে কোনো সংগঠনই করুক আমরা আজকে একত্রিত হয়ে গভর্নমেন্টের কাছে একটা বার্তা পৌঁছানোর সেই রকম একটা সুযোগ পেয়েছি সেই বার্তার মাধ্যমে আমরা গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন রাখবো আমাদেরকে ইমিডিয়েট সলিউশন করুন যাতে আমরা ভবিষ্যতে এই ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে কাজ করতে পারি এবং সবাইকে খুবই ধন্যবাদ যারা এখানে আমার সঙ্গে এসেছেন আমাদের সামনে এসেছেন একজন আমাদের প্রতিনিধি সলিল দেববর্মা ধন্যবাদ সলিল দেববর্মাকে আমাদের সাথে যোগদান করার জন্য ধন্যবাদ আমাদের কনভেনার সাহেবকে এখন আমি অনুরোধ জানাবো আমাদের একজন সদস্য সলিল দেববর্মা মহোদয়কে কিছু কথা বলার জন্য আজকের এই আন্দোলনের সম্বন্ধে ओंखाय जों साइमानो तिनि जोंर जतन थानसाके कुथुम लाइखा आं ताबुक जतनि बागैनो कक कचारो যারা তাবুক পর্যন্ত চিনিও মুভমেন্ট চিনিও আন্দোলন তাক পন্য ফায়াক নরক নগ তাবুক বা আসুগুই টংখ নংনা আं কবং রহর নগ আসুগুই টংনাनै জরা করেখা তাবুক তাম निमाले जों नासिंका 6 months 7 months ताबुक 9 months जोंनि दङ गोबांमा बरक लांमाबो चलां थांगा आर ताइ किसे लेटेस्ट निउज तिनि जों खानाजाक तिनि बेलबारि आमचायो खूब सम्भवत बेलबारि आमचायो चिनि ताकुक सन्जित देबबर्मानि मिसेस सन्जित देबबर्मा बुदय पिजिटि बिनि मिसेस बतिनि जोंनो याकारि कलां थांखा जों आबोनि बागैबो जों दुखित ताम हिनमाले बंनि आ परिबारबो खूब सम्भवत अबहाय ताम होनाय अबहाय कोनो निर्दिष्ट कायसा चिनि थांनानै
थांनायनि लांमा गैयैनि बागैनो बतिनि गोबां विभिन्न प्रेसार कारणे बतिनि जोंनो याकार थांगाना जों मञ्चनि हयते जयेन्ट मुभमेन्टनि हयते जों बंनि बागैबो जों खुब दुखित प्रकाश खायो তাই आं हाय যত जोंनि खाजानि ताकुकtai बुकुक संनो जतनो कबगो नरक जतनो थानसाका फाइदि चिनो चबाव जों थानसाका अंकर फाइबायदि हंगासे जों जतनो थानसाका जों मंगमानाय जों थानसाका लराय खायके चिनियो आदायनो चिनो मान थाइनो जों मानानै जों सम्भवत मातंया आबनि बागै हाय जों नरक जतनो नायतंमायनि जोंनि एक्सक्लुसिभ जों जतनो लाइब्रेरि तंनाय नरक आं केमेरामेन कयनाय नरक आइं लगो फुनुंदि सिनि बररक बुसे कबामागा फाइटं मैख्या जों दल तल कोनो निर्बिशेषे जों अबायके जतनो थानसाके जों आन्दोलन खालायलायना होनो जों फाइफेले आबन बागै जतनो नरक नायतं मैदे सिनि आन्दोलन तिनि सिमिया जों अब इनडिफिनिट माने जों अरताय तिनि सालसा बाय बाथागलिया गोबांमा सिनि एकदम पार्मानेन्ट सल्युसन यासाक पार्मानेन्ट सल्युसन यासाक जों अब हायके सालब्रुम ब्रुम जों आसुगै तंनाय तान मिनमाले नरक साइमानो जों अब हायके लड़ाई खेके आंदोलन खाया हंगाके जों ताय चिनियो मानथाय चिनियो जे मानानि आबो जों ताय सम्भवत लाखनै जों साइमानो इको नासिंबादि yang जत जागानो नायदि गोबां बरक फाइट दंबायो ताय जतन थानो हाबन खायो नरब जतनो जों माय पालका थानसाके जों माय बाक्सा यापिरि सालायना बागै जों जतनो कबक जाओ सिनि बिसिङो दङ हाय जों ताबुकसिनि बिसिङाव खरकसा सज्जसा दङ ताखौ सलिल देब बर्मा बबिनि एक्सपिरियेन्स बतिनियो जयेन्ट मुभमेन्ट फर 10,323 कमिटिनि उद्योग जों जे खालायलायमानि बर फाइजागै बाहायन खाताय बिनि एक्सपिरियेन्स निसिमिना आंबोनो सोंनायनो मोजों निनि एक्सपिरियेन्स बाहायन गान नोंतिनि अर फायो उलानो जतनो हामबाय नायदि जों आसा दिनै जतनो पाट-पाटखे साख्रिनि दाबिनि बागैनाय मुभमेन्ट खाय दङायो हायपनो आप मुभमेन्ट खायमानि बिसिंतै जों ताबुक पइन्ट कोनो रेजाल्ट काहाम मायाखौ आबन बागैनाय ताबुक पर्यन्त सिनि कोनो काहाम माने फल मानखानि जों आबन आशा खायमिया आबन बागैनाय जों दिनै जुदिनो जतनो एकंगैनाय थानसा खायनाय जों सरकार थानियो जों खरना जों दिसे रहरमाया हांगांखाय जों सिनि साख्रिनो आदाय खायमांलाक आबन बागैनाय आं आगे जेसे संगठन बा खायदों आबो बरक गया तिनि जों थानसाका अर फायनाय जों सरकार थानियो जों अबनो जानानै नायो जाते चिनि चाकरिनो अस्थायिबो समाधान खायनोथों अबनो जों दिनै थानसाका चिनि आवाज गन अवस्थानि बिसिंति नखरनाय जों आगिबो जों नुग्लायो चिनि कायसे मूल उद्देश्य आबनो चाकरि मानथों जों जेकुनु बेनार जेकुनु संगठन तलाफान थाङै चिनि आल्टिमेट समाधान जों अबसन नायो किन्तु ताबुकबो जों नुगजागे आबन बागै जों तिनि थानसा मांलायके आबन बागै नन बेलाय हामबाय ताय चिनि थिनांनि मुभमेन्ट अगबो जों नन मानानै जों आशा खायो हामबाय ओके नो ताकुकताय बुकुक सं जतनो हायनो हाय दिपर काहाम नरक नगै दङ जों ताबुक सिटी सेन्टार फाय आकय गोबांमा डिस्ट्रिक्टनि मुभमेन्ट खायनायनि बागै अ जागाव हायलायजाक हायके नरक नाय दंदि जों टेबो नरकनो फुनुकनाय जोंनि मुभमेन्ट इनडेफिनिट पिरियडनि बागै